Assalamualaikum. Okay, so I tahu banyak benda, kita dah bazir banyak masa. Sepatutnya session 45 minutes tu dah over dah pun kalau kita bermula pukul 9 pagi tadi. Okay, sorry, not 9 pagi, 9 malam. Okay, I think kita boleh mula lah kan? Okay, of course. Okay, on behalf of Nik Didi, kita soalan pertama dia, okay, adalah apa itu sensory. Okay, apa itu sensory. Kenapa kita pilih topik sensory hari ni? Sebab lately dekat ramai parents bertanya di wall AM of course, apa tu, minta pendapat bagaimana untuk kenal pasti kecelaruan sensory ataupun sensory processing disorder, ataupun apa langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya kita dapati anak kita mempunyai ciri-ciri kecelaruan sensory processing disorder, okay, ataupun among kalau kebetulan terapis komen kat situ, dia boleh menjawab tak soalan yang diajukan dengan tepat, okay? Sebab kalau kita address isu this one secara menyeluruh, benda ni kita tak boleh satu dengan asking a question then you get the solution, okay? Dia ada step by step. That's why knowing our child profile tu sangat penting, okay? Waalaikumsalam, okay? So that kita akan bacakan soalannya, okay? Ditanya apa itu sensory, okay? Kalau kita beritahu sensory sahaja, okay, sensory tu dia banyak. Kalau kita tengok belakang tu, sensory processing, sensory integration, sensory diet, okay, ada banyak sensory. Tapi kenapa sensory tu penting? Okay, kenapa sensory tu sangat, itu antara soalan-soalan yang diajukan. Okey, bila kita sebut sensory, kita kena faham yang otak kita, okey, kita tahu yang anak kita dan since kita punya viewer adalah parents daripada Autism Malaysia Group, jadi kita kecilkan skop untuk bincang topik di kalangan sensory processing disorder ni di kalangan ASD. Okay, then we know that ASD affect brain differently, dan kita tahu kerja brain ni adalah untuk proses information yang didapat daripada senses. Okay, so masa kita belajar dekat sekolah dulu ataupun masa kita basic, okay, sensory yang kita tahu ada 5 kan. So of course kalau kita boleh imbas balik sensory, 5 sensory yang kita ada tu, kita panggil untuk diproses dekat brain tu, kita panggil sensory. So apa 5 sensory utama yang kita dah tahu? Okay, mungkin 5 tu basic, dan kita tahu lagi 2, which is maybe vestibular dan proprioception. Tapi sebenarnya ada 1 lagi. Okay, sensory ni untuk dia integrate sebagai a good sensory experience, korang dia mesti ada 8. Okay, saya tengok. Kita dari sendiri pun susah. 8, okay. 5 pertama tu adalah auditory, visual, okay, olfactory, gustatory. Olfactory tu bahu, touch, tactile, okay, itu 5 yang pertama. 3 yang penambahan yang biasa kita sebut ataupun mungkin kalau kita boleh imbas balik adalah proprioception yang sangat penting. Saya sangat suka proprioception, vestibular, okay, dan juga interoception. Okay, siapa baru dengar interoception? Okay, interoception. So that bila kita sebut sensory ni, okay, kenapa benda tu sangat penting? Sensory ni adalah asas kepada academic learning dan juga executive function. Okay, so okay, di kalangan kita ada 2 group. Kita divide anak kita kepada 2 group, which is kalau kita sebut pasal sensory ni, dia ada group umur 7 tahun ke bawah dan umur 7 tahun ke atas. Okay, kita recall balik, bila katakanlah semua terapis they have their own way of doing things, okay. Tapi kalau katakanlah kita guna sensory motor approach, okay, dia akan ada 2 pathway, which is bottom up approach ataupun top down approach. So untuk budak atau anak-anak kita yang berumur 7 tahun ke bawah,
Okay, biasanya kita guna bottom up approach. Sebab ada skills-skills yang belum dikuasai ataupun ada skills-skills yang perlu distimulate semula untuk dia berada di peringkat yang sepatutnya. Okay, boleh dengar saya balik? Okay, so that's why kita refer balik kepada sensory processing ataupun sensory learning pyramid. Okay, again, kita ada 8 jenis sensory. Okay, kita tak kata kita nak ulas semua 8 sensory itu, tapi secara generalnya 8 sensory itu kita divide kepada 2, which is near sensory, okay, dan far sensory. Far sensory ni maksudnya apa yang dia dapat daripada luar untuk dimasukkan, diinterpret di brain, dan near sense tu apa yang dah ada dalam badan dia dan digunakan untuk interpret the stimulus. Okay, setiap data information yang kita dapat daripada sensory itu kita panggil sensory stimulus. So ambil pensel, ambil kertas, kalau ada pertanyaan nanti ataupun boleh diajukan kemudian ataupun untuk tanya seterusnya, tapi kita tak nak go on terms, kita nak kepada management supaya faham yang bila kita sebut sensory processing disorder tu kenapa anak kita kadang-kadang menunjukkan hyper-responsive dan hypo-responsive. Okay, so I hope Nek Didi will be dekat sini akan tanyakan soalan in case kalau Zura menyimpang sikit daripada tajuk perbincangan. Okay, so first question yang ditanya Zura tadi, apa itu sensory? Saya harap benda itu terjawab. Okay, kita ada 2 jenis sensory, far sensory dan near sensory. So sensory yang paling terjejas ataupun yang kita katakan yang ada isu di kalangan anak-anak kita ni biasanya adalah vestibular, okay, auditory, visual. Walaupun anak kita visual learner, nanti kita akan explain kenapa. Okay, visual, auditory, textile, okay, boleh katakan here and there semua ada, tapi the most important, yang the most powerful senses yang perlu kita titik beratkan adalah proprioception. Nanti kita terangkan yang kita selalu dengar daripada terapis, which is vestibular dan proprioception. Okay, vestibular, kalau kita tengok, okay, this one saya panggil sensory experience bits. Okay, sensory experience bits ni maksudnya bila anak kita ataupun bila kita dapat stimulus daripada sensory ni ataupun rangsangan daripada input daripada stimulus ni, dia mesti pergi ke otak untuk diproses. Okay, so secara senangnya saya nak jelaskan. Okay, this is our brain. Okay, this is our brain. Dia CEO. So workers dia ataupun untuk brain ni bekerja, untuk CEO ni make decision, dia perlu workers, dan workers tu adalah all the sensory system yang memberi input kepada brain untuk bekerja. Okay, so dia ada 8 macam saya kata, 5 yang kita belajar kat sekolah, 2 lagi adalah sensory yang memang ada dalam badan kita untuk kita tahu ataupun peka pada keperluan. Contohnya kalau kita bila budak tu tahu rasa lapar, dia nak kencing, dia tahu dia ada urge dan dia boleh kawal dan dia boleh pergi. Okay, dan bila dia rasa contohnya anxious, nervous, dia tahu yang jantung dia bergerak lebih laju. Contoh, okay, that is interoception. So interoception ni banyak issues di kalangan ASD juga, okay, tapi dia jarang dikupas ataupun diberi penekanan, sebab benda tu yang paling susah untuk dikenal pasti. Okay, so that's why saya kata yang the most powerful adalah proprioception. So kalau dia kan sensory system ni dia link, okay, setiap satu ni dia tak work alone. Contohnya, line is broken, or is it only me, Nek Didi? I think semua orang boleh dengar Zura kan? Sebelum saya teruskan. Okay, sebab dia masih live dekat situ, so I still continue. Okay, so again, bila kita katakanlah setiap satu
sistem sensori tu berkait rapat sebab dia perlu diintegrate. Sebab tu kita panggil sensory integration. Dia tak work alone. Dia kena banyak rangsangan sensori pada masa yang sama untuk dapat satu tindak balas ataupun feedback, okay, daripada brain kepada respon-respon yang sepatutnya. Okay, the problem is bila sistem sensori tu ataupun bila ada masalah pada transition, okay, transaction daripada input kepada output. Yang tu kita panggil sensory processing disorder, SPD. Okay, then coming from that, the second question is common tak permasalah SPD ni, sensory processing, kalangan anak-anak autism Malaysia. Autism Malaysia pula. Anak-anak autistik, ASD. Okay? Okay. 8/10. Okay, that is what kata research. Okay, dan kebanyakannya dia orang kata they find out that semua kanak-kanak yang mengalami ASD, okay, ada their own sensory profile. Okay, because they are individual. Macam kita, ada benda yang kita takut, ada benda yang kita sangat suka, ada benda yang kita boleh kena pasti apa yang kita suka tak suka. Benda tu boleh juga dikatakan sensory processing disorder. Tapi disorder ni berlaku bila dia mengganggu kefungsian. Selagi kita address benda tu dan kita tahu how to overcome, dia tak jadi disorder. Okay, yang masalah anak kita yang ada ASD ni, dia tak boleh bagi tahu kita macam mana, dan always dia respon pada ataupun dia feedback tu selalunya tidak tepat ataupun berlaku kecelaruan sehingga mereka tidak boleh memberi tindak balas yang sepatutnya, sama ada pada waktu yang tepat ataupun tindak balas itu sendiri tidak tepat. Kesimpulannya, bukan semua ASD akan mengalami masalah sensory processing disorder, tapi kebanyakannya mempunyai ciri-ciri profil tertentu. Alright, sebab tu bila kita advise untuk memberi sensory diet ataupun sensory break, whatever yang kita recommend kepada kawan kita, kepada anak kita yang kita rasa mempunyai ciri-ciri hampir ketara, kita tak boleh say ataupun advice berdasarkan apa yang kita baca ataupun apa komen daripada parents saja. Sebab tu kalau we as a therapist, kita tak beri sensory diet ataupun rangsangan-rangsangan sensory ataupun apa-apa intervention yang melibatkan sensory tu secara visual ataupun verbal. So semua advice mesti melalui assessment, dan biasanya untuk kanak-kanak yang mengalami SPD yang ada simptom-simptom sensory processing disorder ni, bila berlarutan, after a while parents notice something is not right, benda pertama yang mereka buat apabila dirujuk kepada occupational therapist ataupun adalah untuk melakukan saringan yang ujian sensory, yang paling ringkasnya adalah bila diorang diberi checklist, sensory profile checklist. Okay, so saya tunjuk contoh. Dia ada dua jenis, sama ada yang ni. Okay, short sensory profile. Okay, benda ni I think available, some parents boleh upload daripada webs, dan normally bila dia orang jawab the questions ni di OT ataupun terapis yang boleh memberi scoring sheet. Okay, scoring sheet ni normally dia tak di-upload sekali. So that jawab questionnaire ni, dan kita akan dapat sensory profile ni berdasarkan scoring yang mereka jawab dalam questionnaire. Okay, itu salah satu assessment yang dibuat, checklist. Okay, kita juga buat clinical observation untuk kita tahu anak kita mempunyai kecelaruan sensory yang mana. Okay, bila kita kata anak kita mempunyai kecelaruan sensory, dia tidak berlaku sepanjang masa. Okay, ada menunjukkan ciri-ciri kecelaruan yang ketara. Okay,
Okey, tapi tidak sepanjang masa. Dia ada trigger factor ataupun sangat ketara juga bila anak-anak non-verbal especially. So that's why this questionnaire secara konsisten akan memberitahu, okey, scoring tertentu untuk kita buat satu sensory profile lengkap, okey, untuk mengetahui okey, bagaimana anak kita ataupun apa sensory tercecas, okey, yang kita tahu ada isu. So from there kita akan design sensory diet ataupun sensory integration activity untuk kita buat sebagai lanjutan daripada assessment yang kita buat. Okey, kita ada dua macam saya kata tadi, short profile dengan complete profile, which is this one. Dia ada banyak components, okay. Tapi kalau kita tengok memang ada question kat sini. Tak sure whether saya semua everything was written in English. Saya tak tahu kalau di hospital maybe dia dah di ditranslate kepada bahasa Melayu, tapi dia sangat senang, sangat straightforward, okay. So jawab soalan ni. Kalau katakanlah we want to know our child sensory profile, download, jawab soalan dan ask therapist tu reassess ataupun buat satu sensory profile yang lengkap untuk kita tahu anak kita kategori mana. Kenapa sensory checklist ni sangat penting? Supaya kita dapat memberi intervensi yang sesuai ataupun nasihat yang sepatutnya untuk address isu yang anak kita ada. Okay, that's why saya kata kebanyakan okay, yang kita baca feedback tu yang diorang yang kebanyakan saya kata okay, is either what they know is brushing, gym ball, okay, atau apa aktiviti lagi, swing, lepas tu deep pressure, kebanyakannya. Tapi kita dari mana. So melalui sensory profile checklist tu kita tahu sebenarnya anak kita dia biasanya bila kita nak tahu anak kita tu ada masalah kecelaruan ataupun ada problem dalam sensory processing disorder tak, benda pertama yang dia punya indikator adalah dia orang punya survival response 3F tu, okay, which is the fight, freeze dengan fight response. Okay, that is the most important. Sebab benda-benda itu ataupun 3F response tu dia akan ada indikator sama ada anak kita hyper responsive ataupun hypo responsive. Okay, take notes this word, nanti kita akan terangkan lebih lanjut ataupun kalau nak ajukan soalan apa itu hyperresponsive, apa itu hyporesponsif. Sebab anak kita katakanlah okey, bila dia okey, apa contoh-contoh. Okey, contoh-contoh anak yang mempunyai masalah sensory. Okey, contohnya adalah stimming. Okey, meltdown. Okay, what else? Steaming, meltdown. Itu antara yang paling orang kata terjejas. Okay. Ataupun withdrawal. Okay. Tiba-tiba bila kita bercakap dia macam dia tak dengar. Tapi kadang-kadang pada certain sounds. Okay. For example. So benda-benda tu kita kena tahu. Bila masa anak kita, walaupun kita kata dia hyporesponsif pada sounds, tapi ada ketika bila katakanlah sounds tertentu yang dia sangat craving, for example. So benda-benda tu kita kena tahu kenapa benda tu berlaku. Okay, dan melalui checklist tu kita tahu anak kita dalam kategori mana. So senang kita nak design aktiviti. So that's why bila kita tanya soalan, kita kena tahu anak kita kategori mana. So bila kita jumpa terapi di hospital, kita perlu tahu yang bila katakanlah terapi said that okay puan, anak puan mempunyai kecelaruan ataupun ada issues vestibular. Vestibular tu dia kategori hyporesponsif ke hyperresponsif. So benda tu kita kena faham dulu. Sebab apa-apa yang melibatkan kecelaruan ni, dia the indicator whether kita perlu do something with that or not adalah bila dia mendatangkan masalah ataupun melibatkan kefungsian, masalah kefungsian. So kita kena do something bila benda tu kefungsian. So, ada siapa nak beri contoh ataupun apa-apa soalan untuk saya terangkan lebih lanjut? Okay. So far
Ya, Siti Hajar dia tunjuk situ questionnaire untuk sensory profile for caregiver. Okay, so that's why download soalan tu, dan lepas tu terapis akan buat satu penaktisiran untuk kita buat a complete sensory profile. So dia ada dua, saya rasa kalau 8 pages ni is a complete sensory profile lah. Okay, sebab kalau katakanlah short profile tu dia ada 1 pages saja. So kita lanjutkan. Okay. Okay, bila kita kata anak kita ada isu sensory, okay, ataupun ada sensory processing disorder, itu maksudnya setiap kali ada sensory experience ataupun dia ada stimulus pada respon kepada stimulus tertentu tu, is either dia hyporesponsif tu under arousal, banyak kali rangsangan untuk dia rasa oh benda tu apa, ataupun dia craving sangat-sangat benda tu sehingga kan benda tu jadi masalah sebab dia jadi sangat sangat seeking kepada input tu. Contohnya macam saya kata tadi, steaming, ataupun yang tu, kalau steaming tu is a part of vestibular ataupun proprioception yang dia do more dia nak lagi, ataupun boleh jadi juga kalau bubbling yang continuously, maksudnya dia that is also boleh part of steaming. Alright, so kalau hyper responsif pula, kadang-kadang dia sangat dekat atau hampir dengan anxiety. Okay, sebab kalau kita ada tengok sini, kalau katakanlah saya ada 2 basket kat sini, untuk kita faham anak kita duduk kategori mana. Okay, macam saya kata, this beat kita panggil sensory experience beat. Okay, let's do something yang lebih simple. Katakanlah vestibular dengan not vestibular, this is visual. V for visual, A for auditory sounds. Okay, the sensory experience tu, this the beats ni, dia boleh pergi this end, which is hyporesponsif tu under arousal, ataupun hyperresponsif over arousal, terlebih sangat, dia overwhelm, dia tak mau. So dia antara dua. So ada masa dia boleh jadi dua-dua duduk dekat over arousal, ataupun salah satu, ataupun just right tu duduk tengah-tengah. So untuk kita function, memberi feedback yang baik ataupun memberi tindakan ataupun respon yang baik pada stimulus, dia mesti just right. Masalahnya just right tu tak selalu berlaku. Okay, so kita kena faham, bila kita buat aktiviti rangsangan sensory kepada anak, kita nak dapat that just right, supaya anak kita tak duduk dalam keadaan hyperresponsif ataupun hyporesponsif. So dia ada karakteristik antara dua tu. So 8 sensory yang saya kata tadi tu, dia boleh jadi 4 masuk basket hyporesponsif, ataupun semua 8 masuk hyporesponsif. That's why semua orang mempunyai sensory tu intervention perlu ataupun rancangan rawatan perlu dilakukan secara individual, sebab tak ada orang yang respon pada satu tindak balas ataupun satu rangsangan yang memberi respon yang sama. Tak, semua orang lahir dengan each and every brain. So seperti mana autism to affect differently, begitu juga sensory processing disorder. Walaupun dia orang share the common sign and symptom, tapi cara kita approach ataupun cara kita memberi intervensi tu berdasarkan just right. Okay, just right respon yang kita perlukan. Okay, again, hyperresponsif, hyporesponsif, letak dalam notes masing-masing supaya nanti bila kita boleh ajukan soalan, kita tahu anak kita duduk dalam kategori mana, sensory apa, dan dia duduk kategori mana. Okey, ada masa walaupun kadang-kadang anak kita tu boleh jadi sangat, katakanlah sangat sensitif pada bunyi. Pada bunyi. Yang tu kita panggil hyperresponsif. Dan kita kena spesifik lah bunyi apa yang kebanyakannya. Itu sounds ataupun sounds yang berbunyi macam yang disturbing macam tu, ataupun light sound, is depend. So kita kena pastikan juga kat situ sebagai notes untuk kita tahu apa faktor pencetus, ataupun yang menyebabkan anak kita gagal berfungsi, yang apa masalah yang mereka ada. So benda tu kena be sangat spesifik. So katakanlah pada
suatu masa tertentu. Contohnya bunyi katakanlah setiap hari anak kita pergi sekolah, dia dengar bunyi loceng rehat, masa rehat. Okey. So bila katakanlah loceng bunyi masa rehat tu, dia high pitch, dia kuat. Tring. Okay. So after a while, dia dah get used to that sound, so dia tak menunjukkan ciri-ciri hyper responsive. Katakanlah, katakanlah dia takut pada bunyi tu, dia menunjukkan ciri-ciri hyper responsive. So after a while, dia selalu dengar dan dia tahu tu adalah bunyi masa rehat. So semua orang kena keluar daripada kelas, makan dekat kantin. So dia tahu that indicator. So that stimulus yang sentiasa berlaku dan dia tahu benda tu untuk apa. Calm down, dia tahu. Respons yang sepatutnya diberi. Jangan panik, jangan jerit, duduk diam-diam, bawa bekalan makanan kalau ada, ataupun pergi kantin beratur beli makan. So dia tahu benda tu. But since katakanlah something happen, during MCO ni, dia orang tak dibenarkan lagi untuk keluar rehat makan. So again, bunyi kring, bunyi loceng tu, dia is already a high pitch untuk dia. Dia dah memang hyper responsive. Tapi after a while, dia dengar dan dia tahu benda tu indicator untuk keluar pergi rehat. Tiba-tiba hari tu ataupun during this MCO tak boleh keluar rehat. So benda tu boleh mencetuskan respon yang berlainan. So boleh jadi dia meltdown sebab dia punya expectation was not met. Bunyi tu kenapa kena duduk diam, kenapa duduk dalam kelas makan. So itu antara sebab-sebab kadang-kadang kita tak faham kenapa faktor pencetus tu ataupun trigger tu, Snack Didi trigger tu boleh menghasilkan tindak balas yang berlainan. So that's why ada menunjukkan ciri-ciri hyper sensitif ataupun responsif pada bunyi yang kuat tu, tapi bila kita dah terangkan kenapa ataupun kita dah slowly this graded exposure untuk dia experience benda tu dan dia expectation was met kemudiannya, so benda tu dia faham dan dia boleh adjust dia punya expectation ataupun the feedback. The problem is bila benda tu tak berlaku seperti yang dia expect, so berlaku meltdown. So what to do? So that's why kita need to know kalau anak kita ada meltdown ke apa, kita kena tahu, because all behavior is a response pada tindak balas sensori ini. So that again, kita nak tahu apa ciri-ciri hyper responsive dan hypo-responsive. So dalam BITS ni macam saya kata, sepanjang dalam keadaan-keadaan tertentu, bukan sepanjang masa anak kita duduk hyper-responsive. Sometimes dia ada just right. Depends pada aktiviti yang kita buat. Begitu juga hyper responsive, dia tak sepanjang masa duduk hyper, kadang-kadang dia duduk bawah juga. So the most important is just right. So kita nak tahu ciri-ciri apa masalah yang timbul bila anak kita menunjukkan ciri-ciri hyper responsive. Contohnya hyperresponsive tu is under arousal. Dia perlu banyak kali, dia perlu banyak rasangan. Dia tak pernah cukup. Brain dia sentiasa lapar pada sensori tu, pada rangsangan tu. That's why dia craving for more. Sebab tu kalau katakanlah untuk budak yang selalu bergerak ataupun selalu di craving for vestibular, for example, kejap kan kepala dia ke bawah ke atas, tonggik sana tonggik sini, and then sekejap-kejap kan dia berlari pergi kepada nak jumping up and down, semua tu adalah kita panggil vestibular stimulant juga. So that contohnya adalah kat sini kita ada impulsivity. Impulsive adalah salah satu ciri-ciri hyporesponsive. Selain antara pula ciri-ciri hyperresponsive tu maksudnya dia sangat dekat kepada ataupun kita selalu tengok ASD with anxiety. Banyak kecaluran sensori hyperresponsive yang menunjukkan ciri-ciri hyperresponsive bila belum, contoh kalau katakanlah dia menunjukkan ciri-ciri hyperresponsive kepada vestibular, belum kita letak dia atas swing lagi, sebab katakanlah suspension swings tu adalah salah satu alat modalities yang OT guna during the sensory integration activities. Belum kita letak lagi, dia dah jerit, dah tak mau no for example. That's why itu antara ciri-ciri yang kita nampak di kalangan budak-budak hyperresponsive. Bagi dia, potential danger jatuh daripada swing tu sangat real, jatuh berdarah bla bla bla, dia fikir benda tu. So that's why no means no. Dan kita kena tahu yang kita kena
cepat dia respon. So that's why exposure yang kita berikan perlu graded dan connection. Okay, so dia dapat memberi tindak balas yang sepatutnya. Okay, kalau katakanlah antara sebab kenapa, walaupun dia takut vestibular, okay, ataupun dia takut gayat tangga ke lift ke, okay, so sekolah dia tingkat 3, dia kena naik tangga. So kalau kita isu vestibular dia ataupun gayat dia tu, so macam mana dia nak naik tangga ke kelas atas? Sebab tu naik tangga, dia nampak je orang turun ke apa ke, memang dan cikgu dia akan tarik dia naik kelas, for example, kawan-kawan kenapa dia takut. So itu antara simptom-simptom atau ciri-ciri bila anak kita menunjukkan masalah hyperresponsif pada kecaluran ataupun masalah sensory processing disorder yang melibatkan vestibular. Okay, so again, apa nak buat? Okay, the next questions, okay, sorry saya go discussion. Didi dah bagi saya a few list. Dia kata, okay, saya dah cakap tadi, what is sensory processing disorder? Okay, again kita repeat, sensory processing disorder ni is happen bila ada dysfunction pada tindak balas ataupun kegagalan untuk dia mentafsir sensory input tu dan dia memberi tindak balas sepatutnya, okay, ataupun appropriate with age dengan time. Kadang-kadang dia nak beri tindak balas tapi delayed dalam respon. Itu pun boleh jadi, okay, boleh berlaku. So again, kalau ataupun sensory processing disorder ni boleh berlaku bila mereka beratur untuk tunggu, bukan dia beratur tunggu pas sekolah. Okey, kalau katakanlah dia hyper responsif pada bunyi horn, kata bunyi kenderaan horn, okey. Tiba-tiba bila dia tengah beratur tu, dia dengar ada satu parents tu, for example, dia tak sabar sangat dia horn van sekolah tu supaya cepat sikit. So sebab dia terkejut, dia takut dia bunyi horns tu, instead of dia mungkin duduk situ, dia tutup telinga dia, okey, ataupun instead of dia naik masuk dalam van sekolah, dia duduk dekat tepi dan tutup telinga, dia duduk head banging, okey. Kita selalu tengok, okey, kanak-kanak yang ada isu dekat auditory ni, they like to bang their head ataupun dia move the body, rock the body, sebab dia perlu bila dia rasa overwhelmed ataupun dia rasa this is too much, so dia perlu satu strategi lain untuk cope, untuk regulate. So that's why dia divert daripada bunyi tu kepada rocking. Okay. Lepas tu saya kata kita tak boleh stop that behavior. Okay, jangan rock, jangan buat tu dengan ni, so because whatever itu anak kita perlu lakukan. The brain are telling them to do that to survive, untuk cope. Okay, sebab dia overloaded. Alright. Aunty Zura tersekat di sini sedihnya. Alamak. Ya, memang betul. Ada banyak. Even since from the beginning pun kita tak bermula dengan baik. So, saya pun rasa macam, alahai. Okay, adakah aktiviti sensory sesuai untuk semua? Tak. Okay, so jawapan dia tak. Bukan semua aktiviti sensory tu sesuai untuk semua orang. It's not one for all. Okay, sebab tu saya kata sensory profile yang kita buat tu, apa-apa yang kita tafsir daripada situ, itulah baseline input untuk kita design sensory activity yang ataupun sensory diet kepada anak kita. Tapi ada aktiviti sensory yang basic, okay, yang tackle untuk semua. So that contohnya aktiviti sensory motor activities. Okay, sensory motor activities dia ada penekanan ataupun ada combination, okay, from one sensory to another sensory untuk prepare the body to prepare the brain. That is different story. Tapi kalau katakanlah contoh, kalau you cakap anak you, katakanlah anak kita ada isu ataupun ada tunjukkan ciri-ciri
hypo-responsif pada tekstil. That's why kita do brushing. Okay. So that brushing tu diperlukan untuk kanak-kanak yang hypo-responsif tu tekstil. Maksudnya they need more untuk dia feel the body, untuk dia rasa, untuk increase the arousal. So that's why brushing ataupun massaging, anything yang you do to touch the kids tu is help. Ataupun the proprioception, bila you balutkan anak tu, you gulungkan sandwich dia, is help. Tapi untuk anak yang hyper responsif pada tekstil, you tak boleh buat macam tu, because dia dah jadi opposite. So the respon akan jadi lebih hyper. So budak tu akan lebih avoid, dia akan lebih cry, akan lebih, of course dia akan do something yang dia rasa macam okay, hyper responsif to that stimulus. Sebab tu sensory experience tu perlu dilakukan secara graded dan diberi penekanan kepada masalah yang memang kita tahu dia ada isu kat situ. So kalau benda tu dia tak ada isu ataupun dia tak ada keperluan untuk kita do the brushing, so why do we do that? So that's why saya kata kadang-kadang kita perlu ada goals supaya kita tahu apa-apa yang kita buat tu ada direction. Okay? All away from Johor to Terengganu, line sekat-sekat but still try to tengok. Okay, thank you. Alright, so next question, can we go to next question ataupun nak saya terangkan a few contoh lain? Apa beza anak yang hanya ada SPD sahaja dengan anak autisma yang ada masalah sensori? Okay, so bezanya, okay, anak autism ni memang berbeza daripada kanak-kanak lain, walaupun dia mempunyai SPD ataupun without SPD. But most kanak-kanak, saya boleh kata tadi 8 daripada 10 kebanyakannya mempunyai masalah sensory processing issues. Okay, cuma kanak-kanak yang mempunyai SPD yang bukan autistik ni, dia dengan kognitif terapi ataupun dengan teknik-teknik tertentu, mereka mudah faham dan boleh apply. Itu beza dia. So bila dengan budak masalah autisma ni ataupun ASD ni, dia melibatkan masalah kefungsian. Kefungsian tu maksudnya dia memang kadang-kadang tak boleh nak respond appropriately pada rangsangan yang kita berikan secara berterusan. Okay? Sekejap. So, if hypersensitive or tekstil, apa aktiviti yang perlu dibuat? Okay, bila saya kata hypersensitive, okay, hypersensitive tu maksudnya contoh apa lagi? Tekstil yang macam mana? Tekstil ni dia banyak. Dia boleh jadi kepada oral. That's why dia dia refuse to eat some texture. Dia boleh jadi kepada touch, pada skin. Okay, that's why dia tak suka label pada baju. So that's why saya kata dia tak satu, dia banyak. So kalau katakanlah saya ambil contoh budak hypersensitif pada tekstil yang bila dia sentuh sikit je dia tak suka dihug, dia tak suka kena sentuh. So that's why kita buat secara graded yang kita panggil, maybe kalau kita boleh pakai teknik yang selain daripada direct contact to the skin, maybe kita boleh guna proprioception activities. Okay, so ataupun kita buat aktiviti yang tak direct, tak ada sentuhan tangan dekat dia. Maybe kita start dengan crawling activity, dia sendiri yang indicate activities tu, dia buat activities tu. So kita kena guna cara yang graded supaya sensory experience tu diberi feedback yang yang appropriate. Boleh ke seorang kanak-kanak mempunyai hyper responsif and hyporesponsif? Boleh. Okay, dia boleh jadi hyper responsif dan hyporesponsif pada satu sistem sensory. Contohnya bunyi. Okay, bunyi. Kalau kita, dia banyak dia lain sensory, macam 8 sensory tu, dia boleh duduk dalam keadaan hyperresponsif, hyporesponsif. So kita jawab soalan ni, dia kata boleh ke seorang kanak-kanak tu mempunyai both. Okay, dia boleh jadi both pada sensory yang sama ataupun dia boleh jadi both pada different sensory. Contohnya kalau vestibular dia hyperresponsif, tapi proprioception, dia seeking more, dia nak more jumping, for example, dia jadi hyporesponsif kepada proprioception. Okay, that's why dia boleh jadi dua. Itu untuk dua
sensory system yang berbeza. Tapi kalau kepada satu sensory system yang sama, contohnya saya kata tadi auditory. Okey, bila kita cakap dengan dia macam tak dengar je. Okey, dia macam tak dengar tu. Okey, ataupun hyperresponsif dan hyporesponsif tu berlaku pada keadaan tertentu, bukan sepanjang masa. Kalau macam bunyi guruh tu, of course setiap kali bunyi guruh dia takut, itu kita panggil hyperresponsif. Okey, kepada sounds. Okay, tapi katakanlah, okay, go back kepada anak kita pergi sekolah. For example, macam ni. Selama ni, bunyi, dia hyperresponsif kepada sounds. For example, selama ni bunyi, let's say, bunyi apa? Bunyi hujan, reaksi hujan. Bunyi hujan tak pernah ada isu dekat dia. Dia boleh belajar macam biasa. Dia boleh regulate himself. Maybe dia slowly humming, rocking himself untuk feel regulate balik. Walaupun dia takut bunyi hujan tu, tapi dia okay. Tapi suatu hari, disebabkan dia terlupa, okay, bawa botol air Mickey Mouse dia, for example. Botol air Mickey Mouse ni dia selalu bawa tau. Tapi hari ni tiba-tiba dia tak bawa. So, disebabkan dia tak bawa botol air Mickey Mouse tu, bunyi hujan je dia dah sound response tu, which is hyper responsive to sound, bunyi hujan tu. So itu maksudnya the trigger factor, maksudnya dia tak ada, dia perlu accumulate. Dia kena macam dia contoh okay, setiap kali sistem rangsangan tu macam mana dia orang regulate. This is something yang kita panggil sensory regulation. Okay, dia tak suka, okay, dia boleh tolerate. Okay, dia boleh tolerate sikit. Dia tak suka bunyi, katakanlah kawan dia tiba-tiba menjerit. Okay, dia boleh tolerate sikit. Okay, tapi bila katakanlah, okay, dia terlupa bawa botol dia punya Mickey Mouse. Okay, sikit. Tapi bayangkan pada waktu yang dia dah hujung-hujung macam ni, tiba-tiba bunyi hujan. Dia dah tak boleh tolerate. That's why dia go to meltdown. Okay, itu antara respon-respon ataupun tindak balas yang berlaku bila anak kita mempunyai ciri-ciri kecelaruan ataupun sensory processing disorder. What is this? Dia ketuk guna satu jari. Dia ketuk guna satu jari. Okay, ini apa? Ini soalan untuk apa? Sekejap ya. Ideas for proprioceptive activity with bearing, crawl activity. Yes, this is suggestion from Siti Hajar. Okay. Again, macam saya kata, setiap kanak-kanak mempunyai sensory profile yang berbeza. So, activities yang sama kita boleh buat untuk sensory breaks. Kita boleh buat untuk sensory motor activity but not sensory diet. Sensory diet perlu didesign ataupun direka khas untuk satu intervensi yang kita tahu ataupun kita dah kena pasti benda tu mengganggu kefungsian hidup dia. So that's why we need to address the issue. So kita tak boleh kata we do that for all. Okay? Bagaimana ibu bapa boleh membantu anak-anak yang mengalami masalah sensory? Okay, good. Okay, kita selalu rasa anak kita punya respon tu is not appropriate. Okay, without knowing yang sebenarnya all response is appropriate, all response is real, all that behavior tu mesti ada sebab kenapa. So that untuk benda pertama yang ibu bapa perlu buat untuk bantu anak yang masalah sensory ni, dia kena terima. Dia kena terima sebabkan dia tak ada a good proprioception pada joint sense dia, pada pada trunk. That's why dia tak boleh duduk upright. Bila dia duduk menulis pun dia duduk macam ni, ataupun dia duduk macam ni, ataupun kaki dia duduk ke atas. So you need to do something to meet the needs. Sebab kita tahu yang anak kita memang tak boleh duduk upright macam orang biasa tu tulis. Sebab tu dia akan duduk menulis atas jempol, for example. Ataupun kita benarkan dia duduk ataupun dia nak dapat a good proprioception tu, kita guna wet blanket, for example. Ataupun ada case issue dekat tempat saya yang bila nak menulis dia mesti nak duduk dalam tempat sempit. So dia memang akan cari the IKEA box tu, yang the triangular IKEA box tu, dia akan alih kerusi duduk dalam box tu dan dia akan menulis. So that's why I cakap the sensory needs tu perlu dipenuhi supaya mereka boleh, supaya benda tu tak jadi priority untuk brain respond to that, supaya dia being diverted. So that aktiviti kefungsian lain yang kita nak rangsang tu berlaku. So that's why tugas ibu bapa untuk anak yang mempunyai masalah sensory, pertama, you kena terima apa sahaja sensory profile yang anak kita tunjuk. Dan if we can do something about it, do something about it. Kalau tak boleh, you accept, then
dan find way supaya benda tu jadi lebih appropriate untuk dia berfungsi. Dan satu lagi, kita kena faham yang especially untuk anak-anak yang berkefungsian rendah, they don't have ideas to play. Kadang-kadang steaming tu is part of their play sebab dia boring, tak tahu buat apa. Dia tak boleh nak occupy masa dia dengan buat activities yang budak lain nak baca buku, ambil buku baca, nak colour, nak warna, dia boleh do, nak main kereta, boleh main kereta. But anak kita they don't have that idea, ataupun kalau dia ada pun sangat monotonous again and again. Dan kita pula yang sakit hati tengok anak kita rigid in that way. So that's why saya kata selagi dia tidak melibatkan masalah kefungsian dan benda tu diterima appropriately, then we allowed. Okay? Kalau dia selalu main di birai bibir dia tu, apa? Okay. Dia main dekat sini sama ada dikutil ke ataupun dia kadang-kadang okay, dia tengok macam ni. Kadang-kadang kalau katakanlah dia kutil katakanlah kering-kering kat bibir dia tu. So bila katakanlah dia buat benda tu sebab dia rasa sakit tu. Dia masalahnya dia orang ni kadang-kadang dia punya pain threshold dia sangat high. So dia tak peduli dia rasa sakit tapi dia need that, for example. Ataupun dia main bibir dia tu, dia tolak-tolak tu sebab dia nak rasa lembut kat bibir tu. So satu cara untuk kita divert ataupun kita prescribe sensory diet, kita stimulate benda yang sama texture tu tapi not direct to the mark. Maybe dengan terapati, for example. Kalau kita kena pasti dia do that because of textile, dia craving for textile, itu kita panggil hyporesponsive. They need more so that they feel ataupun dia rasa satisfied. Kat atas tu contoh pepaya yang tak perlu kita sentuh budak macam Zura cakap tadi. Okey. Apa lagi? Bagaimana ibu bapa boleh membantu? Yes. Perlu di-prescribe. Yes, sensory diet perlu di-prescribe supaya you do appropriately to address appropriate issues. Okay? Kita jangan bazir masa. Kita tak punya banyak masa untuk invest masa, tenaga, duit pada aktiviti yang tak perlu. Okay? Kalau saya kata tadi, kalau anak kita hyper responsive pada textile, you tak perlu invest to buy that Wilberger brush. Okay, you need to do something else. So that something else tu yang kita kena faham melalui sensory profile ni, at least sensory profile, selain pada clinical assessment yang ataupun judgement yang dia dapat bila kita jumpa terapis. Kita tak boleh prescribe one for all, kecuali dua, sensory break dan sensory motor activity. Sebab sensory motor activities berlaku apabila rasa aktiviti diperlukan to prepare the body to prepare the brain. Prepare the body to prepare the brain. So that's why dia boleh jadi ulangan. Sebab apa? Dia ada banyak sensory yang berlaku pada masa yang sama. Tapi semua respon anak tu perlu direspect. Alright? Okay. Okay. Bila kita sebut sensory diet tu, dia bukan macam kita makan pil. Okay? Sensory diet bukan makan pil ikan, bukan makan vitamin, okay? Sensory diet tu adalah satu set activities, okay? Okay, sorry saya, okay. Pada buku ni, kita boleh buka buku ni. Kalau kita tengok sensory diet, okay, sensory diet dipanggil sensory retreat juga, okay? Kalau kita nak Google, kita boleh tengok sensory retreat. Memang kena help them to occupy themselves lah kan with activity and therapeutic. Yes. Macam mana nak bantu anak yang suka menggentel. Dia gentel jari, gentel siku sampai sakit. Kadang-kadang dia tekan betul macam dia tak puas hati. Apa aktiviti sesuai? Okey, sekejap. Sebelum tu dia gentel dekat siapa? Kalau you kata dia gentel betul macam dia tak puas hati tu, dia gentel kat kita ke ataupun dia gentel kat diri sendiri? That's why kita kena be sangat spesifik supaya orang yang baca tu ataupun orang yang nak beri intervensi tu dia faham apa masalah yang sebenar. Okay, contoh kalau kita ambil situasi macam ni, anak dia suka menggentel jari, gentel siku, okay, sebab apa? Sebab
dia tekan betul sampai dia tak puas hati. Macam dia tak puas hati. Okay, kalau dia buat pada diri sendiri, so maybe dia craving ataupun dia hyper-responsive pada proprioception ataupun pada textile. So antara aktiviti yang perlu kita buat untuk dia lebih berfungsi ataupun lebih functional adalah aktiviti yang melibatkan wrapping the body, rolling activity, ataupun kalau satu yang paling senang proprioception adalah jumping on the trampoline. Alright, itu antaranya. Okay. Anak ada sensory issue affecting eating. Sometimes tak makan food yang dia suka sebab texture. Dia akan split out 2-3 kali, nanti 4 kali, 5 kali betul dia kata makan. Tak nampak nak makan pun. Okay. Pasal sensory, bila kita kata dia ada hyper responsive pada gustatory, pada rasa. Okay, dia kadang-kadang dia sangat dekat dengan picky eater sebab dia melibatkan tekstur makanan tu ataupun bau makanan tu ataupun rupa makanan tu ataupun rasa makanan tu. Itu antara sebab kenapa budak refuse makan certain food. Okay, tapi macam sekarang ni puan ni dah tahu disebabkan sebab tekstur. So rules pertama untuk anak picky eater, you tak boleh force dia makan benda yang dia tak suka makan. Itu satu. Yang kedua, kita tak boleh guna food untuk threaten our child. Sebab food ni benda keperluan yang memang kita kena bagi. It's a part of keperluan asas. Sebab tu kalau contoh dia suka makan telur goreng aja. So what's wrong with telur goreng hari-hari? For example, unless benda tu bila dia jumpa dietitian, okay, dia ada masalah, okay, tak cukup kalsium lah, tak cukup bla bla bla, tak cukup nutrisi ni. That's why you kena tambah benda tu dengan cara lain. Tapi bukan semuanya kita boleh dapat dengan food aja. Cuba simplify benda yang you boleh simplify supaya anak ni nak berperang. Sebab kita ada banyak benda lain nak buat selain pada nak anak kita makanan yang sepatutnya. Okay, itu antara kita boleh, of course they have a lot of strategies untuk address picky eater. Tapi that the first rules yang kita tahu, kita tak boleh paksa anak kita makan benda yang dia tak suka makan. Alright, okay. Kita cuba cara lain, tekstur berbeza. Puan, macam mana nak handle severe autism kid yang ada sensory issue and able to sit still, only become during blanket and deep pressure touch? Bagaimana ibu bapa boleh membantu anak-anak mereka? Sebab di rumah unable to sit still, having difficulty to sleep. Okay, ini boleh jadi dia hypo-responsive pada vestibular. Okay, dia craving for more. That's why perkataan sensory craving tu pun kita dah tahu yang apa sahaja yang dia dapat tu tak cukup. That's why dia nak lagi. Sebab tu kita kena ada satu sensory diet yang khusus untuk. Dan bila kita sebut sensory diet, dia perlu peralatan yang sesuai, okay, ataupun design appropriately untuk beri input. Okay, itu yang dikatakan sensory diet. Sebab tu, okay, ataupun kita dengar, okay, ataupun kita lihat yang selalu sentiasa nak bergerak-gerak banyak ni, okay, antara benda yang dia ada kat rumah dia adalah gym ball dan trampolin. Itu antara benda yang you boleh invest untuk anak yang suka bergerak-gerak, okay. Ataupun kalau katakanlah benda tu after a while tak memberi kick, okay, dia kan sensory ni, profile ni, atau dia bertukar-tukar. Dia bukan sekali dia ada sepanjang masa dia ada. Memang untuk kes tertentu ada berlaku begitu. Tapi biasanya dia ada musim dia. Kejap dia suka ni, kejap dia suka ni, kejap dia suka ni. Sebab benda tu berlaku disebabkan kegagalan dia berfungsi pada waktu tu, bukan sepanjang masa. Okay, so that's why kalau katakanlah anak yang suka dan tak boleh sit still ni, dia kadang-kadang dia kena go back to a diagnosis, whether anak kita tu, the diagnosis to stand ASD alone yang mempunyai hyporesponsive pada vestibular, ataupun dia memang ada ASD with hyperactivity. So that's why kita kena faham anak kita masalah dia kat mana. Sebab bila katakanlah anak kita yang katakanlah yang tak boleh sit still ni, dia ada hyporesponsif pada vestibular sahaja, we do
benda tu satu dengan sensory diet. Tapi kalau katakanlah anak kita ASD with hyperactive, dia perlu strategis yang lain. Sebab tu bila kita nak tanya soalan, the most important yang kita kena beritahu kepada orang yang nak menjawab soalan tu, apa diagnosis terkini anak kita. Okay, sebab tu berjumpa dengan doktor secara berkala sangat penting. Okay, kita tak kata I know bila jumpa doktor you invest banyak duit, banyak masa, bukan senang nak dapat appointment, tapi itu adalah antara kata keperluan. Okay, bila anak kita ada diagnosis, sentiasa di review dan revise. Okay, apa masalah terkini yang anak kita ada. Kadang-kadang diagnosis ni dia tak kata dia bertukar tau, tapi ada underlying faktor lain yang kadang-kadang prop up pada waktu-waktu tertentu. Okay, so dan kita perlu address isu yang paling terkini. Okay, budak hyper dalam rumah ni tak minat trampolin. Okay, kadang-kadang trampolin ni, kita kata trampolin ni diberi input yang banyak pada okay? Dan you kena tahu trampolin tu pergerakan atas dan bawah, dan ini dia tak bekerja bila kita go pada integration movement. Atas dan bawah tu pergerakan yang paling basic. So dia kena activities yang lain. Maybe atas, bawah, kiri, kanan, spinning. So benda tu tak berlaku dengan trampolin saja. So that's why mungkin semasa dia buat activities trampolin tu, maybe dia dance, dia play with the ball, dia turning around. So banyak activities lain yang not just jump on the trampolin. Sebab tu bila kita buat sensory diet anak, kita kena observe, okay, all the respon yang mereka beri, walaupun kadang-kadang masa kita provoke tu dia ada anxiety, okay, tapi kita perlu buat sehingga sehingga kita kenal pasti apa isu sebenar dia, but not until kita traumatize the kids. Okay, that's why provocation tu penting untuk kita address the right issue, dan kita boleh beri advice yang betul untuk setiap permasalahan yang berlaku. Okay, my son also seems to have a lot of energy. So yes, we also buy trampoline, and our son love jumping on it every day. And now his energy jumping instead of running around safer. Yes, itu antara sensory diet. Okay, kalau sekarang kita cakap pasal umur. Okay, pasal umur. Okay, bila kita sebut sensory diet, satu benda yang kita kena kenal pasti adalah whatever prescription tentang sensory diet tu is appropriate with the age or not. Contohnya, anak kita umur 10 tahun. Okay, 10 tahun dan dia punya and he is functioning, high function. Okay, 10 tahun high function, dia pergi sekolah. So do you think that walaupun despite dia being sangat aktif, dia menunjukkan ciri-ciri hyper-responsif pada proprioception, dia suka that jumping on trampoline, tapi benda tu appropriate with the age or not? Walaupun kita kata kita kena buat design sensory diet yang betul. Sebab tu dia boleh start dengan trampolin, tapi dia tak berakhir dengan trampolin sahaja. Dan kita kena think another way ataupun functional. So katakanlah, come back kepada case yang saya kata tadi, katakanlah budak ini 10 tahun dibuat, okay, kita dah bagi tahu yang dia perlu ni untuk sensory diet. Selain daripada jumping on trampoline, untuk kanak-kanak yang menunjukkan ciri-ciri hyper-responsif pada proprioception, you boleh buat games yang kita panggil maybe animals walks, okay, play with the dice, how to move with the dice, dancing, activity macam tu. So it's not just a trampoline. Sebab tu sensory diet ni perlu appropriate with age and status, okay, functional ataupun tahap keberdikarian dia dalam kehidupan. Okay, what else? Hi, my girl 3 years old still can't really sleep well at night, always awake and cry like make bad dream. How to improve on that? Okay, sleeping disorders ni memang banyak issues, okay, di kalangan kanak-kanak ASD. Okay, kalau katakanlah, okay, kita tak kata yang okay, kita kena tahu pertama antara sensori yang terlibat, okay, ataupun yang kita, walaupun dia mengantuk macam mana pun, tapi dia tak rasa keperluan untuk dia tidur, okay, ataupun dia rasa macam dia boleh lawan jadual tidur itu, for example. So benda tu akan jadi issues the next day bila dia sangat
dia tunjuk isu-isu yang dia memang penat, sepatutnya dia tidur tapi dia tak tidur, ataupun dia akan mula dia cepat annoyed, for example. So itu antara ciri-ciri ataupun masalah kanak-kanak yang mempunyai masalah interoception. Dan kita tak boleh tackle interoceptions tu dengan interoception, sebab benda tu dalam badan kita. Kadang-kadang kita tak boleh ajar anak kita, ini sebenarnya rasa lapar, ini sebenarnya rasa nak kencing. Sebab kita tak rasa urge tu, anak kita yang rasa urge tu. Tapi kita boleh buat secara berkala, yang kalau benda tu indicator untuk katakanlah interoception, contohnya untuk sleeping cycles tu, dia kena faham yang waktu siang panggil heavy duty, aktiviti yang melibatkan proprioception, vestibular input banyak untuk dia utilize all energy, dan dia rasa dia boleh tidur lebih baik waktu malam. Ataupun kadang-kadang kita combine juga dengan olfactory, dengan bau. So that's why banyak parents invest dengan EO. So how it works from one child to another child tu, again through a lot of experiment. I'm not saying experiment, tapi memang ada trial here and there. Kita adjust accordingly. Tapi itulah antara contoh ataupun cara yang kita boleh tackle untuk kanak-kanak yang punya isu tidur pada waktu malam. Alright? Tak tahu why, but they prefer run than jump. Prefer run than jump berkembang. Cuma keperluan untuk dia jump tu dah tak ada, sebab the integration of movement tu dah bertukar. Jumping is one direction. Running will involve jumping kita panggil bilateral integration. Tengok, lupa term dah. It's monotonous sekali aja. Tapi kalau running, dia melibatkan reciprocal. Kalau go back to the integration movement, reciprocal dengan crossing midlines tu dah towards the end. It is appropriate with the age. Budak memang bila dia dah umur 8 tahun, 9 tahun, dia dah tak prefer jump, dia prefer run. That's normal. Itu pengembangan yang sepatutnya. How to improve a kid to help interact and play with other kids and kids that have sensory, tapi dia masalah perkembangan. So that's why untuk kanak-kanak interact and play with other kids, dia perlu ada joint attention, dan biasanya kita tak, untuk kanak-kanak yang ada isu ni, dia tak boleh direct play with other kids. Kita sendiri yang kena pretend play dulu. Kita kena stimulate benda tu dulu supaya dia orang punya respon, dan our respon dia boleh copy and imitate. Yang tu topik lain. What else? Aktiviti apa yang boleh puan sarankan? Aktiviti apa yang puan boleh sarankan untuk anak yang bermasalah dalam fokus yang kurang dan tak duduk diam di dalam kelas? Dia tak kata aktiviti apa yang boleh disarankan, tapi dalam kelas, sensory yang banyak digunakan adalah di sini dan di sini. Auditory dan visual. Yang kurang digunakan adalah vestibular dan proprioception. Itu kita tahu. Dan untuk budak yang memang ada isu fokus, itu cabaran yang paling utama. Sebab tu kalau kita boleh integratekan dalam kelas tu, kita kena adakan aktiviti sensory break in between of the lessons tu. Katakanlah ikut anak tu, maybe every 10 minutes, every 15 minutes, every half an hour, ikut umur dan ikut keperluan anak tu. Kita buat sensory break supaya dia boleh come back dan fokus pada dua sensory tadi tu. Sebab dua ni memang the most yang paling susah. Dan kita kena faham 3 sensory utama yang terlibat, yang kita panggil windows of learning adalah kita hilang salah satu ni, dua ni akan jadi isu. Kalau kita combine tiga-tiga ni, insya-Allah untuk kanak-kanak yang memang kurang fokus dalam kelas, dia akan ada peningkatan bila kita put sensory break yang melibatkan kinestetik, pergerakan in between of the lesson. Alright? How about to improve on speech delay in kid?
kita kena faham. Okay, most importantly, okay, kalau kita nak cakap pasal speech delay, the most ataupun orang yang boleh respon ataupun yang boleh menjawab dia secara lebih baik adalah speech therapist, okay? Tapi banyak aktiviti rangsangan yang kita boleh buat kalau kita tahu apa underlying factor ataupun kenapa anak kita tu mempunyai speech delay. Kalau katakanlah anak kita ada isu speech delay because dia ada isu with attention, okay? Attention, fokus. So that's why dia tak boleh dengar, dia tak boleh nak quote bunyi apa yang dia dengar dan dia nak respon pada kita. We design that program, dia akan membantu indirectly for speech activities. Tapi that's why, okay, aktiviti yang melibatkan masalah kefusian yang melibatkan speech delay, good to pair up the therapy tu, speech therapy dengan occupational therapy, because we have different way of doing thing and addressing the issues. Tapi selagi benda tu melibatkan masalah perkembangan, kita kena faham underlying factors tu. Kalau kat sini pun kita kena tengok speech tu area mana. Sebab that's why kalau ada masalah dekat bawah ni, dia memang secara automatiknya ataupun kebanyakannya akan ada isu dekat situ. Alright. So, Didi, are you still there? Ada apa-apa nak tanya lagi? Did I miss anything on our discussion? Okay. So, okay, saya dah cakap pasal sensory. Saya dah cakap pasal masalah sensory. Zura dah cakap pasal adakah sensory. Yes, ada ni. Apa-apa yang Zura lupa ke? Ada apa-apa yang Zura tak terlepas pandang ke? Yang soalan? Oh, Alhamdulillah banyak dah cover. Okay, sebenarnya memang rushing sikit kan hari ni sebab kita bermula lambat. So, mungkin ada banyak pertanyaan yang saya tak jawab. InsyaAllah nanti saya go through. Okay, kita akan jawab dengan lebih baik. Ataupun macam saya kata tadi, whatever yang Zura sebut perkataan-perkataan tu, nanti bila you jumpa terapist, try to ask, okay. Kalau katakanlah kejap ya Didi, saya habiskan kejap. Kalau katakanlah segan nak bertanya sekarang, okay, PM Zura, insyaAllah Zura akan jawab. Tapi macam saya kata, knowing your question, tanya soalan yang betul, beri saya gambaran yang betul supaya saya boleh advise accordingly, okay. Ataupun kalau anak masih jumpa, masih ada sesi terapi, jot down perkataan-perkataan yang kita rasa alien tadi dan tanyakan dengan terapi. Sebab the right person to address issues anak adalah your di mana? Okay, center saya di mana? Center saya di KLTS Jalan Gombak. Okay, sekarang ni tengah tutup during this MCO. Kalau dah settle sensory problem, boleh datang lagi tak? Boleh. Okay, boleh. Kadang-kadang kita kata sensory, okay, kita kena faham yang salah satu ciri anak autistic, okay, ASD yang high functioning, especially kebolehan mereka untuk untuk masking, okay, untuk diterima. That's why they try to hide benda tu. They try to be untuk dirasa being accepted, walaupun benda tu is a trigger untuk dia adalah hyper responsive ataupun hyper responsive, but because they know what is appropriate and not appropriate, there's a lot of social storytelling that apa you perlu buat, apa you tak perlu buat. So dia know how to wear a mask, being present untuk rasa lebih baik. Tapi after a while, okay, mereka akan penat nak jadi baik sebab benda tu it's not dia. Dia akan rasa macam no, this is not me. Okay, dan saya kata tadi, setiap respon anak, sama ada dia hyper responsif ataupun hyper responsif, benda tu bersebab, okay, dan benda tu berlaku sebab feedback from the brain. Sebab tu after a while dia akan rasa penat untuk wear the mask dan dia akan provoke semula. So, kerja kita tak kata yang kita kena start from basic, tapi we need to go appropriately. Kadang-kadang macam saya kata, saya beri saya punya formula macam mana nak untuk budak yang after 7 years old. Kebanyakannya sebab apa? Pada peringkat awal yang below 7 years old, you give everything. Sebab kita rasa macam, oh ni tak cukup, tu tak cukup, ni tak cukup, tu tak cukup. That's why kita involve that in sensory motor activity supaya dia cover semua. Tapi untuk budak yang at one stage dah kita panggil salah satu
CBT, Cognitive Behavior Therapy, yang kita guna top down approach. Okay, so that they need to understand kenapa mereka berfungsi macam tu. So waktu tu insight dah ada. Insight ini adalah macam mana, the sense yang dia tahu what's wrong with me, for example, kenapa saya lain, kenapa saya alien. Okay, that's why waktu tu dia akan provoke balik. Kalau katakanlah maybe waktu tu kalau you rasa steaming dah hilang, waktu tu dia steaming balik. Waktu tu mungkin steaming dia rocking, or slowly akan, kalau dia tak buat depan you, dia buat dalam bilik dia, tapi keperluan tu dia perlu ada. Ataupun kalau dia hypo-responsif pada textile, dia akan do something, dia rubbing the self again and again. Maybe dia tak buat depan you, dia buat dekat belakang. Sebab tu saya kata dia boleh provoke balik, walaupun you kata dah settle, tapi kita tak kata sensory problem, but the needs, okay, the craving tu, the needs tu datang balik. So sama ada dia jadi problem atau tak problem bila dia mengganggu kefungsian. Dia tak suka dia tak suka benda yang textile pada melekat-lekat pada badan dia. Satu hari dia pergi camping, okay, hujan masa tu, dan dia punya kemah dia basah. So dia tidur dalam lumpur. Dia kata kat saya dia tidur dalam lumpur. Bila bangun tu dengan bau lumpur, badan dia bersalut lumpur. Not saya bersalut lah, tapi ada lumpur. So dia rasa macam tak mau. Tapi sebab benda tu berlaku dalam perkemahan sekolah, so dia tak boleh tunjuk tu depan semua orang sebab dia nak diterima. Tapi balik rumah, masa dia akan mandi lagi, dan dia duduk atas dia duduk dalam bilik dia rub the body again and again. Okay, so benda tu pun kita boleh kata hypo-responsive to textile. So they do that because dia nak rasa lebih baik. Okay, you kena tahu kan, saya macam saya kata tadi, it's a feedback from the brain. The brain are telling them to do again and again. It's not so much on craving, tapi lebih dia rasa macam dia nak hilangkan again and again. So waktu itulah kita kena during the CBT, Cognitive Behavior Therapy, sama dia ada diagnosis lain tak? Okay, so maybe compulsive behavior. So benda-benda tu kita kena pasti. Sebab tu saya kata tak boleh putus berjumpa doktor. Maksudnya setiap kali kita ada isu ataupun kita ada benda yang kita nak discuss, kita kena sentiasa berhubung baik balik dengan doktor yang kita bekerja ataupun yang diagnose anak kita. Alright. Okay, terapi lain. Keperluan terapi ni, wow. Contohnya bila dia dah tak ada isu dekat situ, dia dah settle, memang kerja terapis untuk discharge dia supaya dia guna pembelajaran yang diguna during terapi tu untuk dia function dekat luar. Okay, dia tak boleh sentiasa hook dengan terapis tu again and again supaya dia jadi molded. Kita control the response, tak boleh. After a while you kena let go the child to interact, untuk dia guna skills yang dia belajar dalam terapi tu dekat dunia luar. Tapi if something is not right, you tahu certain therapist dia tak discharge, betul, certain therapist dia tak discharge clients dia, tapi dia put on hold sebab dia tahu yang bila katakanlah ada masalah tertentu yang melibatkan kefungsian, they will come back to address that certain issue. We won't repeat everything, tapi to address that certain issues. Okay, is there any last question? Last question sebelum kita say bye. Do you want me to share one of sensory motor activities? Do you want me to share one of sensory motor activities? Saya sebut banyak kali sensory motor activities. Sebab saya tahu, okay, sekarang ni semua orang, okay, sekarang ni semua orang, sepanjang kita dah bercakap ni, saya tak tahu apa lama okay, sepanjang kita bercakap ni, semua orang mesti tahu yang semua orang okay, kena tahu satu sensory pyramid. Okay, pergi belajar sensory pyramid. Banyak download, baca supaya kita tahu. Bila terapis sebut vestibular tu apa? Kalau dia kata you need to do vestibular with proprioception, itu apa? Sebab bila di prescribe activity, senang you faham. Sebab you tahu benda tu memang address issues anak kita. Itu satu. Know the sensory learning pyramid.
Yang kedua, you kena tahu sensory processing disorder tu dia keywords dia kalau katakanlah ada masalah kefungsian tu, the first one adalah dia punya 3F response, because that is a survival response. They show us sama ada dia freeze, fight ataupun flight. Okay, so that is 3F response. Dan you kena tahu semua 8 sensory anak kita tu, kecuali interoception. Interoception tu susah sikit. 7 sensory yang far senses dengan near senses tu, you kena tahu yang anak hyper responsif bila masa dia hyporesponsif, ataupun sepanjang masa dia hyporesponsif. So the best to do adalah to feel, okay, untuk jawab semua soalan pada sensory profile tu, sensory questionnaire profile tu, okay. Kita panggil, kita ada 2 short sensory profile, tapi saya untuk kanak-kanak ASD, saya sarankan you buat yang tadi kan ada link tadi tu, Siti Hajar dah tolong kita letak link dalam tu, 8 pages tu. Sebab dia ada set ada certain set of questions yang sangat repeated supaya kita tahu secara keseluruhan anak kita punya baseline sensory profile. Okay, lepas tu kita tahu apa lagi, sensory diet. Okay, kita kena faham sensory diet perlu diprescribe untuk address isu anak kita. Anak kita mungkin ada banyak isu, jangan address semua, at least 2. Okay, dalam satu masa 2. Okay, sebab apa? Bila kita letak banyak sangat sensory input untuk mereka bekerja dah satu masa, dia jadi overwhelmed. Tak boleh. So the best is to combine, contoh to combine vestibular dengan proprioception. Okay, lepas tu auditory dengan visual. Sebab tu kalau dalam program saya panggil active listening dengan active. Bila masa dia nak screen dengan bila kita sebut active screening dengan active listening, dia walaupun anak kita visual learner, tapi sebenarnya dia bukan screen apa yang dia perlukan ataupun apa yang kita nak dia buat. Dia screen due to interest. So kat situ ada konflik priority versus interest. Sebab tu kita kena faham dan kita kena guna yang kedua, which is the auditory. Dia kena faham, give meanings to what you said and you give meanings to what they said. So that is what I call active listening dengan active screening. So itu antara program-program sensory motor. Okay, dan seterusnya, okay, sensory diet dah. Okay, sensory diet tu memerlukan aktiviti khusus ataupun aktiviti yang memang address issues tu, okay, dan dia perlu appropriate dengan age, dan tak semua perlu peralatan. Kadang-kadang dengan certain activities yang melibatkan floor activities pun boleh. Alright, so again another one untuk increase attention ataupun increase participation ataupun increase indication for delayed ni, bila kita give a task, dia punya response tu is more than 10 second. Okay, that is already a delay ataupun lebih daripada tu. So bila ada delay tu, kita kena wait, dan wait tu sangat penting sebab kita tahu they will give you a response, tapi dia kena screening, dia kena filter, dan dia perlu lama sikit. So that's why kita kena sabar. Jangan terlalu gopoh sangat nak bantu. Okay, sebab apa? Kita kena beri peluang anak kita guna brain dia to think, to use. Okay, sebab tu some parents they will label yang anak dia too lazy to think. It's not they are too lazy to think. Sometimes benda tu tak sampai, okay, ataupun during a filter tu banyak sangat benda yang berlaku, so that dia tak boleh nak organize. But that's why after a while dia datang dekat you balik dan dia tunjuk apa yang you nak dia buat sebelum tu, ataupun dia beri jawapan apa yang you nak dia cakap sebelum tu. So that's why ada delayed response dekat situ. Okay, that's why sense in between. Kalau half an hour activity, ada 2 break in between. So make sure task tu berlaku within 7 to 10 minutes supaya ada satu break dan another one. So dia ada 2 different tasks dalam satu masa lah, for example. Okay, dan again satu lagi yang saya kata yang sangat saya rasa sangat penting, bila sensory diet is designed individually, sensory break. Okay, sensory break
is a game, biasanya a game, something yang fun. So normally budak tak rasa boring sebab dia diversion. Okay, dan bila kita berlaku diversion, of course kita akan offer benda yang lebih fun daripada yang kita tengah buat sekarang. So normally budak tak ada issue to to move atau to translate daripada satu activity then move to another one. So that diversions to attract more attention. That's why dia tak ada issue dekat sensory break. Tapi sensory motor activity, sensory motor activity tu berbeza. Sensory motor activity kita buat untuk address goals pada executive functioning. So dia another level tinggi. But bila kita sebut sensory motor, dia kena beri feedback yang kita yang kita perlukan dalam goals. Contohnya bila anak kita ada masalah attention and concentration. Okay, kita tak nak cakap attention and concentration. Kita sebut lebih spesifik. Anak kita punya short attention span. So short attention span is difficulties. So our goals, okay, kalau katakanlah bila kita buat goals, kita jangan buat goals yang besar. Okay, kita buat goals yang sangat spesifik. Macam saya cakap tadi, bila kita kata anak kita ada masalah attention and concentration, benda tu ada dua. Attention satu komponen, concentration pada satu komponen. So you kena ceraikan dia. So that's why saya pilih tadi, my kid have short attention span. Okay, short attention span. Kalau boleh ditulis, you tulis situ. Dia punya attention span dia 2 minit aja. Ataupun 1 minit aja. Ataupun 15 saat aja. Okay, that is short attention span. Okay, that is to improve the attention and concentration. Okay, so to improve attention and concentration tu ataupun attention span daripada 15 saat kepada 30 saat. That is the goal. Sebab dia ada peningkatan kat situ. Sebab kalau katakanlah kita ada goals just to address the issue tapi tak ada peningkatan kat situ, so kita tak ada improvements. Okay, so itu ada goals. Dan kita kena faham apa requirement skill untuk anak kita fokus ataupun improve dia punya attention span. It could be anak kita tak ada isu imitation, okay? Ataupun dia ada isu planning and organisation. Sebab tu saya kata tadi, required skills tu sebenarnya duduk dalam executive functioning. So, sebenarnya anak kita stuck ataupun ada problem situ sebab the brain tak boleh function lebih higher, yang kita panggil higher executive functions tu. So, for them to organize the input ataupun untuk plan the actions tu adalah requiring skills yang dia perlu buat. It's not just dia ada short attention skill. Say, for example, kan saya cakap skill untuk short attention span, dia perlu ada skill imitation. So, bila kita kata ada skill imitation, kita kena ada teknik macam mana nak buat anak kita tu ataupun dia punya imitation skills to improve. For example, kita show one to one. So, kita tak boleh buat activities dengan anak we say it and they do it, because bila budak ada masalah imitation, dia tak boleh perceive the information yang dia dengar tu. Dia tak tahu, dia tak ada idea, dia tak ada a good motor planning. Dia dengar tapi what's that, tak give meanings to apa tu dekat dia. Dia tak faham. So that's why you need to give meanings to what you say. So that's why show one, do one. So activities tu kena ada you ada dan dia ada, baru ada a good joy attention. Dia imitate you, dia tengok you, dia cuba buat. Dan bila kita sebut imitation, kita kena faham yang kita tak boleh bantu anak kita daripada awal sampai akhir. So in between of activity tu, you kena allow the break ataupun you pause kejap dan you observe the response. Sebab kita tak nak give credit too much pada result. Kita nak give kita sangat tekankan proses observation, that is imitation. Ataupun kita during activities tu, selain daripada dia buat dia imitate visual, kita guna auditory active listening. So kita cakap, okay, ambil warna biru, letak atas hijau, for example. That is auditory clue. So benda tu antara skill atau teknik yang diperlukan untuk imitation skill. Itu satu. Kalau katakanlah planning and organisation, so kita kena tahu yang anak kita ada masalah planning sebab dia ada poor motor planning. So that's why kita kena establish a good steps. Kita kena
work on first and then rules. First buat apa, then buat apa. Itu adalah teknik-teknik dalam aktiviti sensory motor. So, apa jenis aktiviti, I was not preparing that because I was not in the office. But insyaAllah kalau kita ada masa untuk discuss lagi, then I hope kita boleh dapat lebih baik. So, kita akan share apa aktiviti-aktiviti sensory motor yang boleh bantu anak yang mempunyai masalah sensory processing disorder. Alright? So, kalau boleh tengok kat sini, nanti at the end of this live ni, Zura akan snap satu contoh Zura buat ni untuk goals ni, so that you will have a better understanding apa yang Zura nak terangkan. Dan sekiranya you are among Zura punya clients, of course dia akan sentiasa bertanya. Tapi kalau katakanlah susah nak reach me ataupun memang tak boleh nak dapatkan consultation from Zura, so direct tanya terapis masing-masing. So again, saya akan snap benda ni, my goals ni, it was written in English. Okay, it's simple English je. So dia ada difficulties, goals, requiring skills yang diperlukan untuk menjalankan goals tu, dan apa teknik yang kita gunakan untuk memastikan goals tu tercapai. Alright? So, is there anything else you want to ask? So, dengan tu saya ucapkan terima kasih juga kepada anda-anda yang melihat. I'm so sorry, Zura sangat Zura terlalu sebab kita punya time frames tu dah salah bermula. So towards the ends tu hiccup here and there. So dia menjejaskan kita punya communication. Biasanya kalau ada moderator which is Nek Didi kat atas tu, dia akan direct Zura dengan lebih baik. Ni sebab bila kita solo macam ni, kita macam you know, hilang arah sikit. So again, insyaAllah Zura pun tengah belajar here and there. Banyak benda yang kita nak belajar. So kalau diberi peluang lagi, I hope the next discussion topic, selain daripada you invite another therapist untuk share dia orang punya experience, Zura nak sangat cerita pasal sensory motor training. Okay, because sensory motor training tu is a combination. It's a combination of senses, a combination of goals untuk address executive function, which is bila anak kita dah besar, itu isu yang normally kita akan rasa susah bila anak kita kat sekolah. Alright, so dengan tu saya ucapkan terima kasih lagi sekali kepada AM yang menjemput, dan saya maaf kiranya ada kekurangan. Dan again, dah habis ni dekat kejap. Dekat page AM, Zura akan snap. Okay, salah satu contoh macam mana kita nak go. Short attention span kan, to address short attention span. So semua keyword-keyword tu kalau tak boleh dapat consultation daripada Aunty Zura, you go direct to your therapist. Okay, because the best therapist yang boleh bagi advice adalah the current therapist yang work dengan anak masing-masing. Alright, so dengan tu Assalamualaikum. Okay, bye.